बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। औलिया के सरदार हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद थे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के, और उन्हीं के हाथ पे आपने तौबा की थी। आपकी पहली ज़िंदगी जो थी वो कुछ और थी, नामो नेम में पले हुए थे। और आपको पता है कि जिस तरह की नाव नोश की महफ़िलों में जाते थे और रात भर वहाँ पे रहते थे, ऐशो तरब का एक माहौल था। फिर अल्लाह ताला ने उन पे जब करम किया और एक दिन वो जो आलात मौसीकी से उनमें से आवाज़ आई कि तुम तौबा नहीं कर लेते, तो ये मैंने तफसील से पहली किस्त में बताया था और आपसे अर्ज़ किया था कि इसमें दूसरी सिर्फ जो दूसरी इसकी किस्त है वो बाद में बयान करूँगा। तो आज उसकी दूसरी किस्त है। हज़रत मालिक बिन दिनार के बारे में आप एक बात औलिया के बारे में ज़हन में रख लें कि जब कोई बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब एक आदमी अल्लाह ताला की जो है वो इताअत करता है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कामिल हो जाता है, तो फिर दुनिया की हर शय उसके ताबे हो जाती है। फिर वो पानी पे भी चल लेता है, फिर दरिंदे भी उसको पहचानते हैं, परिंदे भी उसको पहचानते हैं, जिन्न और इंस उसको पहचानते हैं, उसकी इज़्ज़त और तकरीम होती है। तो इनमें एक ख़ास वस्फ़ जो अल्लाह के बंदों में होता है वो होता है इनकसारी और इज़्ज़। जाफ़र बिन सुलेमान आप के साथ हज़रत मालिक बिन दिनार के साथ हज पे जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने अपना एहराम बांधा हुआ था और सब कह रहे थे लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। तो हज़रत खामोश थे। लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं कहते ये तलबिया, आप क्यों नहीं कहते लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, आप क्यों नहीं कह रहे? तो कहा मुझे डर लगता है कि मैं कहूँ लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक और वहाँ से आवाज़ आए ला लब्बाइक, तो ये बात कही और बेहोश होकर गिर गए, गशी आप पे तारी होगी। कहा मैं इसलिए डरता हूँ। तो फरमाया करते थे कि अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर कुरान की आयत ना होती तो मैं इसको कभी ना पढ़ता। लोगों ने कहा ये क्या बात आप कह रहे हैं? कहा कि हम ज़ुबान से कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, लेकिन ना तो हम दिल से उसकी इबादत कर रहे होते हैं और ना हम उससे मदद हम लोगों से मांग रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के तनाजुर में तो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और इस मुनाफ़क़त से बचाए कि हम कहते हैं इय्याका नस्तईन, लेकिन कहते हम ज़ुबान से ये हैं, अमली तौर पे हम किसी सियासी जमात के सरबराह से, किसी लीडर से, किसी अफसर से, किसी और मनसब साहिब मनसब जो लोग होते हैं, हम उनसे, और इससे बढ़ के फिर गैर मुल्कों से हम चाहते हैं कि फ़लाँ जो मुल्क है उससे हम मदद मांगे। मुल्की सतह पे भी हम दरियुज़ा गर बने होते हैं। तो इय्याका नस्तईन पे अगर हम यकीन रख के अल्लाह से मदद मांगे तो वो अल्लाह मदद पहुंचाता है। उसके ख़जाने बड़े वसी हैं, वो हमारे फ़हम से बाला है। हमारी अक्लें वहाँ पे थक के गिर जाती हैं। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे अता फ़रमा दे। वो चाहे तो किसी मुल्क के जो संग रेज़े हैं उनको मोतियों में तब्दील कर दे, जवाहरात में तब्दील कर दे, लेकिन उसके साथ अगर वफ़ा, रब के साथ वफ़ा निभाए। और रब के साथ ये वफ़ा नहीं होती कि हम कहें या अल्लाह हम तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफ़ा नहीं होने देंगे, हम लोगों को मुसलमान नहीं करने देंगे किसी को, तो इससे हमें एतराज़ करना चाहिए। इसी तरह हज़रत मालिक बिन दिनार की बेटी ने एक दफ़ा कहा अब्बा जान आप आराम किया करें, आप इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं, सारी रात रोते रहते हैं, रुकू और सुजूद में रहते हैं, तो आप ये क्यों करते हैं? और फिर मैं देखती हूँ कि आप कभी हंसना शुरू कर देते हैं, मुस्कराते हैं, और कभी आप रोना शुरू कर, ये क्यों? फरमाया जब मुझे अल्लाह ताला का जब्बार और कहार होना ज़हन में आता है, अल्लाह के अज़ाब की जब मुझे सोच आती है तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। और जब उसकी रहमत मेरे ख़याल में आना शुरू हो जाती है और उसकी रहमत की वुसअत आना शुरू होती है, फिर मैं मुस्कराना शुरू कर देता हूँ। ये थे हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। और फरमाया करते थे कि हम नेमतें अल्लाह की खाते हैं, बात हम शैतान की मानते हैं। तो हमारे शेख जो थे हज़रत शेख नाज़िम अल आदिल अल कानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक़ कब्रस से था, तुर्की का जो मुस्लिम कब्रस है, तो वो फरमाया करते थे हु इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, शैतान, इबलीस इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड। तो लोग मुस्कराते थे, कहते थे भाई अपने अमाल देख लो सारे, जो हम दिन को अमाल करते हैं क्या वो रहमानी अमाल है या शैतानी अमाल है? तो जब हम ज़्यादा शैतान के काम करते हैं तो इसका मतलब है ही इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, हम उसकी मानते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की। तो जो लोग अल्लाह वाले होते हैं उनकी फिर कैफियत क्या होती है? हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन लोगों ने देखा कि आप एक दरख्त के साए में, एक दीवार के साए में आराम कर रहे थे दोपहर के वक्त, और देखा कि बड़ा सांप है एक अजदहा, और वो आपको यूं करके हवा दे रहा है पंखे की तरह।
آپ کو ہوا دے رہا ہے وہاں پہ. تو یہ مخلوقات جو ہوتی ہیں جب یہ اللہ کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں تو یہ ساری مخلوق ان کی تابع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کا حضرت مالک بن دینار کا ایک دہلیے سے مناظرہ ہوا. دونوں طرف سے زوردار دلائل عقلی دیے جا رہے تھے، علمی دلائل دے رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کا آگ میں ہاتھ جل جائے گا. دونوں نے ڈالا، دونوں کے ہاتھ محفوظ رہے. تو حضرت مالک بن دینار نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا ہے میرے مالک، یا اللہ 70 برس تیری عبادت کی اور کوئی نافرمانی نہیں کی، اور میرا ہاتھ بھی جو ہے وہ نہیں جلا اور ساتھ دہریے کا ہاتھ بھی بچ گیا. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مالک بن دینار، تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس کے ہاتھ کو آگ نہیں لگی، تم ذرا اپنا ہاتھ باہر نکالو نا. تو یہ ہاتھ اپنا ڈالے تو دیکھو اس کا ہاتھ جلتا ہے کہ نہیں جلتا. جب یہ آواز آئی تو وہ دہریہ بھاگ گیا اسی بات سے توبہ کر کے کہ جی میں نہیں ہاتھ ڈال سکتا، مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں اس میں بھی برکت ہوتی ہے. جب وہ کسی پانی میں انگلی ڈبو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. جب وہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کسی بچے کے تو اس پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا بڑا ثبوت ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے 100 جنگیں لڑیں اور اس کے باوجود آپ کہ شہادت کی نصیب نہیں ہوئی، آپ بستر پہ مر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں ہوا تھا، بچپن میں گیا تھا، میرے والد مجھے لے کے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے میرے سر پہ اور گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور وہ گردن پہ جو ہاتھ پھیرا تھا اس کی برکت سے کسی کافر کی جو تلوار ہے میری گردن تک نہیں پہنچی. تو اللہ والوں کے ہاتھ جو ہیں اس سے قدسی شعائیں نکلتی ہیں، ان میں برکات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر کے وہ اس طرح پھر ان کو کیفیت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اقبال نے جس کا ترجمہ کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز. تو وہ ہاتھ پھر بن جاتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. لوگوں کو یہ بھی میرا نعرہ، بعض لوگوں کو جن کے دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے اور ذہن میں ان کے جالے ہوتے ہیں، کوب ویب جنہیں کہتے ہیں، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں، بعض پیر کہتے ہیں ہمارے مرید بھگا دیں گے غازی صاحب، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. یہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہوگی، لیڈروں سے ہوگی، اپنے پیروں سے ہوگی، اپنے مولویوں سے ہوگی، اپنے رہنماؤں سے ہوگی، اپنے افسروں سے ہوگی، تو یہ پریشانی اور ذلت مقدر بنے گی. نہیں بچ سکتے جب تک غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نہیں ہوگی. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ گونجے گا، اس لیے کہ یہ ملک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.